अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे अजीज़ों दोस्तों, मैं आपको अपने YouTube चैनल पर खुश आमदीद करता हूं और अल्लाह से दुआ करता हूं कि आप खुश आबाद रहें, आमीन। आज का हमारा मौजू हज़रत इस्माइल ज़बीउल्लाह अलैहिस्सलाम की पैदाइश और आबे ज़मज़म का चश्मा है। जब बीबी हाजरा सलामुल्लाह अलैहा को हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो बीबी सारा खातून सलामुल्लाह अलैहा हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर बहुत नाराज़ हुई और कहा कि अगर बीबी हाजरा सलामुल्लाह अलैहा यहाँ रहेगी तो मैं हरगिज़ यहाँ न रहूँगी और यहाँ से कहीं दूर चली जाऊँगी, नहीं तो इनको किसी ऐसी जगह पर ले जाकर रखो जहां मेवे, आबादी और पानी तक ना हो, ताकि ये अच्छी तरह से आराम ना पा सके और मैं भी इसको ना देख सकूं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस बात को सुनकर बहुत मुतरिद व मुतफक्किर हुए। इतने में हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आकर कहा, ए इब्राहिम अलैहिस्सलाम, बीबी सारा खातून सलामुल्लाह अलैहा जो कहती है वो करो। बस हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बीबी हाजरा सलामुल्लाह अलैहा और हजरत इस्माइल ज़बीउल्लाह अलैहिस्सलाम को एक ऊंट पर सवार किया और आप अलैहिस्सलाम भी दूसरे ऊंट पर सवार होकर बैतुल मुकद्दस से निकलकर अब जहां खाना काबा है वहां पहुंचे। तब बीबी हाजरा से कहा तो कि तुम यहाँ जरा ठहरो, मैं आता हूँ। हाजरा हजरत इस्माइल को लेकर वहां बैठी रहीं और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दिलगीर होकर और अपनी आंखों से आंसू बहाते हुए मुल्क शाम की तरफ तशरीफ ले गए। जब 2 घड़ी गुजरी, देखा कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम तशरीफ न लाए और आफताब गर्म हुआ तो सर पर गर्मी पहुंची तो प्यास की शिद्दत महसूस हुई और इस प्यास की शिद्दत की वजह से हजरत हाजरा कोहे सफा वो मरवा की तरफ दौड़ी। वहां भी कहीं पानी नजर नहीं आया। इसी तरह पानी के लिए सफा से मरवा और मरवा से सफा पर 7 मरतबा दौड़ी, लेकिन पानी न पाया। फिर तो बहुत ही हैरान हुई और ये दौड़ना सफा व मरवा का 7 दफा मुसलमानों के मजहब में हाजियों पर कयामत तक सुन्नत हाजरा जारी रहेगी और हर हाजी इस तरह 7 मरतबा दोनों पहाड़ों पर दौड़ते हैं। जब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को हजरत हाजरा इस मैदान में अब जिस जगह चाहे जमजम है लिटाकर पानी के लिए सफा व मरवा की तरफ दौड़ी और पानी ना पाया तो आपके चेहरे का रंग मुतगय्यर हुआ। जब वहां से वापस आई और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास आकर देखा कि हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम शिद्दत प्यास से जिस जमीन पर पैर रगड़ते थे उसी जगह बाहुक्म खुदावंदे कुद्दूस पानी का एक फव्वारा जारी हुआ और बफजल खुदा अब तक वो चश्मा जारी है और कयामत तक जारी रहेगा इंशाअल्लाह। ये कैफियत देखकर हजरत हाजरा बहुत खुश हुई और कहने लगी कि अल्हम्दुलिल्लाह, ये मुबारक फर्जंद अल्लाह ताला ने मुझको इनायत फरमाया है। बस वही पानी हजरत हाजरा ने खूब सैर होकर पिया और मट्टी व पत्थर लाकर चारों तरफ से इस पानी को बंद कर दिया ताकि ज्यादा न फैलने पाए। एक रिवायत में है कि हजरत हाजरा वो पानी बंद ना करती तो वो तमाम मक्के मुअज़्ज़मा की तमाम हदूद में कयामत तक जारी रहता। बस जो खाने पीने का था खा लिया। इत्तफाकन एक रोज सौदागरों का काफिला पानी की तलाश में माँ अपने तमाम मवेशी के बवजह प्यास के कोहे सफा पर आया तो इस काफिला ने वहां एक औरत को पानी के किनारे बैठे देखा और इस काफिला का बयान है कि इस जगह से जब हम लोग गुजरते थे तो कभी भी इन लोगों ने इस जगह पानी न देखा था। ये देखकर वो लोग बहुत हैरान हुए और वो इसी ताज्जुब में हजरत हाजरा के पास गए और कहने लगे कि तुम कौन हो और यहाँ क्यों बैठी हो। हजरत हाजरा ने इस काफिले वालों से जो हाल अपने ऊपर और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम पर और पानी का जो माजरा गुजरा था वो सब सरगज़श्त इन्हें सुनाई। ये सुनकर वो लोग कहने लगे, अगर इजाजत हो तो हम लोग तुम्हारे पास अपनी बोदोबाश इख्तियार करें और पानी के एवज तुमको हर साल अशर देवें
تاکہ ہم کو یہ پانی حلال ہو۔ حضرت ہاجرہ نے فرمایا اچھا۔ تب وہ لوگ وہاں آئے اور اپنے اپنے خیمے نصب کیے اور اونٹوں اور بکریوں کو چراگاہ میں چھوڑ دیا۔ بہت دنوں تک وہ لوگ وہیں رہے۔ اس عرصہ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام بالغ ہوئے اور حضرت ہاجرہ ابریشم بن کر اپنی گزر اوقات کیا کرتی تھیں۔ اس طرح ایک مدت گزر گئی۔ ایک روز حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کو حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دیکھنے کی آرزو ہوئی اور اپنے دل میں کہنے لگے کہ خدا جانے وہ دونوں کس حال میں ہوں گے۔ تب حضرت سارہ خاتون سے حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اجازت مانگی۔ حضرت سارہ خاتون نے فوراً اجازت دے دی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے عہد لیا کہ تم وہاں سواری پر سے نہ اترنا اور جلدی دیکھ کر وہاں سے چلے آنا۔ یہ عہد کر کے حضرت ابراہیم نے بیت المقدس سے نکل کر بیابان کی راہ لی۔ جب مکہ میں پہنچے تو وہاں قوم عرب کو دیکھا کہ اونٹ بکری چراتے ہیں اور کسی کو دیکھا بیٹھے اور کوئی چلتا پھرتا ہے۔ اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کسی نے نہ پہچانا مگر حضرت ہاجرہ دور سے دیکھ کر بغرض استقبال آگے بڑھی اور ان کو نہایت تذوق و احتشام سے اپنی جائے رہائش پر لائیں، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے عہد کا خیال کر کے اونٹ پر سے زمین پر پاؤں نہ رکھا۔ حضرت ہاجرہ نے اسماعیل علیہ السلام کو بلا کر کہا کہ دیکھو یہ تمہارے والد آئے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے باپ کو دیکھا تو وہ بہت زیادہ خوش ہوئے اور اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کچھ بڑے ہو گئے تھے۔ حضرت ہاجرہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بلا اصرار کہا کہ آپ سواری سے اتریے تاکہ آپ کے ہاتھ پاؤں دھلوا دوں۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا چلتے وقت سارہ خاتون نے مجھ سے عہد لیا ہے کہ اپنی سواری سے نہ اترنا۔ یہ سن کر حضرت ہاجرہ نے ایک پتھر لا دیا اور اس پر پاؤں رکھ کر دھلایا۔ اسی طرح دونوں پاؤں دھلوا دیے اور اچھی طرح سے ہاتھ پاؤں دھلا دیے، اور جس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پاؤں رکھا تھا اب وہ مقام خلائق کا مصلی ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا۔ ترجمہ: پس حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو دیکھ کر بیت المقدس کو تشریف لے گئے اور حضرت سارہ خاتون کے پاس مہمان سرا بنا کر خلق اللہ کی دعوت و مہمانداری کرتے تھے۔ اللہ حافظ۔